गारुलिया लेलिन नगर में दो गुटों के बीच झड़प, हालात पर काबू, धारा 144 लागू। उत्तर 24 परगना जिले के गारुलिया के लेलिन नगर इलाके में कल रात दो गुटों के बीच जमकर झड़प और पथराव हुआ। स्थानीय सूत्रों के अनुसार विवाद इतना बढ़ गया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर हालात को काबू में किया। घटना के बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी रहे। इस बीच गारुलिया म्युनिसिपल के चेयरमैन ने इस घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह भाजपा की साजिश है, जो इस झड़प को हिंदू मुस्लिम रंग देकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। 14 नंबर वार्ड की काउंसलर पूजा हलदार, 10 नंबर वार्ड के पार्षद हामिद हुसैन ने भी घटना पर चिंता जताई है और कहा है कि इलाके में शांति बनाए रखना सबसे जरूरी है। उन्होंने स्थानीय लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सहयोग बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि स्थिति अब पूर्ण रूप से नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती जारी रहेगी। छोटा है, खेल खेल में एक घटना घटी 2-4 दिन के पहले। जो छोटा छोटा लड़का लोग खेल रहे थे वहाँ झगड़ा हुआ। उसी चलते उस समय हामिद हुसैन भी थे, हम लोग भी थे वहाँ। जो घटना है पूरा वही मीट किया है। कल नया जब खबर मिला हमको तो हम वहाँ आके पूजा हलदर को फ़ोन किए, हामिद जी को फ़ोन किए, हामिद जी मेरे को फ़ोन किए हैं। थाना से फ़ोन आया, हम गए देखे जो ऐसे ऐसे बात है, दो तरफ से झगड़ा कर रहे हैं। तो हमरा मिडिले থেকে আমরা সবগুলোকে সরিয়ে দিয়েছি। কিছু ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ি হয়েছে, কারোর চোট লেগেছে, দুপক্ষেরই কম বেশি 2-4 জনের চোট লেগেছে। সেটা বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ প্রশাসন, নোয়াপাড়া পুলিশ প্রশাসন ভালো কাজ করেছে। আমাদের সব কাউন্সিলর ছিল, সুব্রত মুখার্জি ছিল, পূজা হালদার, রবি সাহা, হামিদ হোসেন, পঙ্কজ দাস, আরও অনেক কাউন্সিলর আমরা সবসময় একসঙ্গে ছিলাম। ঝামেলাটা বাড়তে দেওয়া হয়নি, মিটে গেছে। তা আমরা ওখানে বললাম যে একটা বাচ্চাদের ঝামেলা নিয়ে খেলা নিয়ে গেলেও তো বড়রা ইনভলভমেন্ট না হয়ে এটা তো মিটে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কিছু বাইরের বহিরাগত কিছু লোক আছে দুপক্ষরই, এটাকে হিন্দু মুসলমান একটা ইন্ধন করানোর চেষ্টা করছে। দেখুন, আমাদের দুর্গাপুজো, কালী পুজো, ভাসান হয়, নিজেদের মধ্যে অনেক ঝগড়া হয়। এখন দেখছে কোনো ঝগড়া হলেই, কোনো কিছু হলেই একটা হিন্দু মুসলমান একটা ঝামেলা একটা সৃষ্টি করে দিচ্ছে বিজেপি। আমি এলাকার গাউলিয়া মানুষের কাছে এটাই আমি অনুরোধ করব, চেয়ারম্যান হিসাবে গাউলিয়ার, যে এদের থিম আছে 26-এর থিম। কী থিম আছে? যে না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নের কাছে আমরা পাচ্ছি না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শায়েস্তা করতে হবে। কী করতে হবে? হিন্দু মুসলমান রাইট লাগিয়ে দাও, রাইট লাগিয়ে আমাদের ফায়দাটা নিতে হবে। কিন্তু মানুষ সচেতন আছে, মানুষ এইটাকে কোনোদিন মেনে নেবে না। গারুলিয়া একটা মিনি ভারত আছে, এখানে সব ভাষাভাষী, সব ধর্মের মানুষরা থাকে। যখনই যার অনুষ্ঠান হয়, সব অনুষ্ঠানেই হিন্দু মুসলমান শিখ ইসাই সবাই, ম্যাড্রাসি আছে, তামিল আছে, সবাই একসঙ্গেই সব উৎসব পালন করে। এই জায়গাটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে। সে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, বিজেপি কখনো সাকসেস হবে না। কেউ কেউ চলার চেষ্টা করছে আরও বেশি ঝামেলা হবে, তার মানে ইচ্ছা করে করছে। আমি গাউলিয়া মানুষের কাছে এটাই অনুরোধ করব, যারা এই করছে, বিজেপি যে নোংরা খেলা খেলছে, রক্ত নিয়ে রাজনীতি করছে, এর বিরুদ্ধে আপনারা রুখে দাঁড়ান, প্রতিবাদ করুন। আমরা সবাই একসঙ্গে থাকতে চাই, শান্তিতে থাকতে চাই। গাউলিয়া শান্তিতে আছে, শান্তিতেই থাকবে। বহিরাগতরা এসে এখানে যাদের অশান্তি না করার চেষ্টা করে, আর পুলিশ প্রশাসন সতর্ক আছে। পুলিশের সঙ্গে অর্জুন সিংয়ের রীতিমতো পথ আটকে অর্জুন সিংকে আটকানো হচ্ছে। ব্যারাকপুরে প্রাক্তন সাংসদ से कुछ लोग को पास जाएंगे, जाके उसको चिंगारी देंगे और भड़ा के 141 चल रहा है, उसी के अंदर ये आना जा रहा है। ये तो ठीक नहीं है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है और भी आग लगा दो, भड़का दो, मुर्शिदाबाद बना दो, जैसे राजनीति का फायदा लेने के लिए ये काम कर रहा है। ये तो नहीं होना देना चाहिए। सर कितने लोग इंजर्ड हुए बता सकते हैं कल के हादसे में? देखिए, आप बोले इतना लोग, हम देखें कि 2-3 यहाँ के 2 लोग हो गए। देखिए, पहले झगड़ा में क्या होता है, হিট অফ দ্য মোমেন্ট অনেক কিছু হয়ে যায়। যখন ওকে বোঝানো হয় তখন বুঝে যায়। কেউ ওই দিক দিয়ে ইট মেরেছে, দুটোকে এই দিক দিয়ে ইট মেরেছে, এইটা কাউকে হয়তো মাথায় লেগেছে, কি একটু হাতে লেগেছে, একজনের আছে, কেউ 2-3 জন এমনি অ্যারেস্টও হয়েছে। যারা বদমাইশি করছে, যারা বাইরে থেকে ইন্ধন দেওয়ানোর চেষ্টা করছে, সেই সব বদমাইশিগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। क्या पैगाम दीजिएगा सर गारुलिया लेन नगर के सभी लोगों को? একটাই কথা বলতে চাই, গাউলিয়ার पहले ही बोले हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि আপনারা সতর্ক থাকুন, চোখ কান খোলা রাখুন, গুজবে কান দেবেন না, গুজবে কান দেবেন না। গাউলিয়া শান্তি ছিল, শান্তি আছে, শান্তি থাকবে। আমরা সর্বধর্মর সমন্বয় যেভাবে আমরা নিজেরা মিলে আনন্দ উৎসব করতাম, সেভাবে আনন্দ উৎসব চলবে। এবং যারা বহিরাগত এসে অপসংস্কৃতি ঢোকানোর চেষ্টা করছে, দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে, সাধারণ একটা ঝগড়া নিয়ে হিন্দু মুসলমান করার চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, প্রতিবাদ করুন। প্রশাসন আপনাদের সঙ্গে ছিল, পৌরসভা আপনাদের সঙ্গে ছিল, আছে, থাকবে। একটা ছোট ঘটনা বিষয় নিয়ে একটা বড় ইস্যু করে দেখানো হচ্ছে। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, আমাদের 50 বছর ধরে আমরা হিন্দু মুসলিম একসাথে রয়েছি, আজ পর্যন্ত কোনো এরকম বড় ঘটনা সেখানে ঘটেনি। কিন্তু মানে যত দিন যাচ্ছে তত দিন আমাদের ক্রিটিক্যাল হয়ে যাচ্ছে। কালকে যে ঘটনাটা ঘটেছে, এই কিছুদিন আগে একটা সামান্য খেলার বিষয় নিয়ে, খেলার মাঠের একটা সামান্য বিষয় নিয়ে একটা গণ্ডগোল, সেই গণ্ডগোল থেকে ছোটোই একটা ঘটনা, সবাই ওখানে ছিল কালকে যখন ঘটনাটা ঘটছিল, সবাই ওখানে আমার পার্টি অফিসের লোকজন ছিল, সবাই এসে সেটা ছাড়ানোরও ব্যবস্থা করছিল। কিন্তু হঠাৎ করে কি থেকে যে এত বড় হয়ে গেল, মানে বোঝা যাচ্ছে না। বলবো সবাই শান্তি বজায় রাখুন, সবসময় আমরা আপনাদের সাথে আছি, ছিলাম আর থাকবো। প্রশাসনও আপনাদের সাথে আছে, আইন কেউ নিজের হাতে তুলবেন না। कल बच्चों 2-3 दिन पहले क्रिकेट खेलने के लेकर 2 ग्रुपों के बच्चों में झगड़ा हुआ था और कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर जगह डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। ये छोटी सी घटना को बढ़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे 2 कम्युनिटी के बीच में झगड़ा हो रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, परिस्थिति पूरा कंट्रोल में है और हालात माने कहा जाता है कि अफवाहों पे ध्यान न दे। ऐसा होता है कि जो बात नहीं है आदमी अफवाह इस तरह से फैला दे रहा है, जिसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुना जा रहा है कि 144 इलाके में है। आप लोगों से अपील है कि किसी के बहकावे में ना आए, अफवाह पे ध्यान ना दें और अपने अपने काम करें। 2014 के बाद हमारे अमन और शांति को छीन ली है। जिस तरह से पूरे देश के हालात है, बंगाल में बार बार कोशिश कर रही है, वो डेवलपमेंट पे तो ममता बनर्जी से नहीं सक रहे हैं, तो इसी तरह से हिंदू मुस्लिम करके, बिहारी बंगाली करके भाग करना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि वो लोग इस मंसूबा में नाकाम रहेंगे।